Okay mga birds, first set sa atong double bakbakan dire sa Bas Pirilos sa Karkar under Yads Casinilio Promotion. Team Dumanog versus Team Talisay. Bola sa Team Talisay. Igual 0 pa mga birds. Game 1 of the best of 3. Tuwa na luka pa din Siga. Tuwa na. Pabutang Itsoy. Corner shot. Kuha pa. Bundak na saan. Tuwa pa. Pikas. Out ball. 1-0 na mga birds. Ang atong score. 1-0. Pabor sa Team Talisay. Servisyo Denver. Sagang. Nonil. Nakatukod. Drop shot. Gidae ba ni Denver? Pikhan ng Itsoy. Binumba sa rin ni The Mighty Miris. Sumabit mga birds. 2-0 na. 2-0. Here comes Denver para 3. Mighty Miris. Nonel Tuara. Sukamods Nonel amak na. 3-0 na mga birds. Ang atong score. Servisyo para 4. Denver again. Good item na naman ang tira ni Denver. 4-0 na. Aba nako, Team Dumanhog. Ano? Nako, Nonil. Out ball, side out. Bola sa Team Dumanhog. Servisyo Nonil. Ichoy for the kill. Win. 1-4 na mga birds. 1-4. Nonil para 2. Ichoy firing. Ichoy and Miris. Ichoy again. Sagang. Miris to the rescue. Miris. Mighty Miris again. Nonil. Wait. 3-4 na. Ichoy. Ay, Siga, ipit na. Dapa. Wala, nagtapok na duha. Puni. Ala ka na, kuha pa Denver. Wala. Ichoy. Miris. Hala. Ay, kini. Perfect. Kuha pa. La. Adto naman oy. Out ball. Oy! Service yun Nonel. Hala ni Wow. Bang! Choy. Ay, Choy. Bukya ang tirang Choy. Service Elmer. Choy. La, Mides. Bang, Sigat. Napakusog sa iyang tira. Elmer, la, kadiha. Inside good. 5-3 mga birds sa atong score. 5-3. Okay, back to the ball game. Win. Size 3. Change court. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antony Chicharon. Mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Antony Store. O adto mo sa Sangat San Fernando. Aduna diha ang Karkar Chicharon and Delicacy Store. O sa Abugon, Sibuga. O diha sa Guadalupe Karkar. O ang din sa Lublax ha. Din sa Lublax. If you are in need of durable hollow blocks for your construction needs, call din sa Lublax diha sa Ilaya Dumanhog. City 3 na mga birds ang ato score. Servisyo Elmer. Medes firing. Answer by Siga. Nolel. Siga again. La. Denver. Drop shot. Good item. 8-3 na mga birds. Last 4 na ang team Talisay. Elmer. Bombing the defense of Team Dumanog. Added by Denver. Denver again. Ichoy. Defending. Kuha pa. Siga.
Wala. Ay. Poslot. 8-3 mga board sa top score. Bola sa team Dumanog. Servisyo Ichoy, the pride of Ronda. Elmer. Out ball. Overshot ang tira ni The Mighty Mides. Siga to serve para 9. Pada. Ay. Perfect. Jeez. Last to na mga birds. Servisyo Siga. Out ball. Side out. 8-3 mga kabards sa 9-3 mga kabards. 9-3 na mga birds sa atos skora. 9-3. Tara. Siga, kuha pa. Sagang. Yay. Nakaburak. Agay, kisi-kisi na. Ay, ipit. Tumba pa. Servisyo Mighty Mides. Sound. Sagang. Dapa. Out ball. Point. Servisyo Mighty Mides. Sagang yapon. Yagi balikan. Kuha pa. Diripikas. Nakabunal. Gipunan. Lagi buyok. Kinsa kay unag bukal ani ron. Bang. Kuha pa Sagang. Daray. Kani wala. Giday ba na? Dapa. Bujak wa makalusot. Dapa gyud. Elmer again. Ay. Hiwi ang tira ni The Mighty Mides. 5-9 mga board sa top score. 5-9. Servisyo Elmer. Denver. Agay. Siga. Siga again. Hala. Perfect shot. Coming from Ichoy, the pride of Ronda. Servisyo Nonel. Siga. Ichoy. Tuara Sagang. Wah, kadagang si Nonel amak na. Okay ni para 11. Servisyo Elmer. Hala, pad si Ichoy. Point. 11 na. Last ball na mga kaboards. Ratong game 1. Battle of Classmate diri sa bus Pirilos Karkar. Kanlat. Okay atong bakbakan na. Sponsor niya. No other than to our birthday celebrant. Boss Nestor Caballero. Na sponsor sa itong bakbakan diri ha. Pang lakuha kini. Impasta ng utang. Para daog pa diri, para daog. Servisyo Ichoy. Sound. Bang, Saud Japon, bang. Gitabas-tabas eh. Size 11 mga birds.
Size 11 atong score mga birds ha. Size 11. Servisyo Echoy. Elmer. Echoy. Binumba sa ere. Siga. Pasok na naman ang tira ni Echoy. City 11 na mga birds. City 11. Servisyo Echoy. Siga, sagang. Elmer, let it fly. Bang! Gapak. Ito pa. Buyukan ang mayo sa Team Talisay. Pero may abroad ang bulang Siga. May abroad. 8-11 na mga birds. 8-11. Service yun, Choy. Ay, gilabay pa yun sa gawas ni Siga. 9-11. Servisyo lagi, skor lagi 11. Betul. Nama kamera, referee Leo, destroy. Ada ludas belakang. Servisyo Echoy. Elmer, corner shot. Answered by Nonel. Elmer again. 2-shot combination. Awas. Gis 11 na mga birds. Last two. Last ball. Servisyo langkahnya, servisyo Gis. Servisyo Echoy. Para iguales 11. La, ni Kulba naman yung duha. Lobong man unta ka ito. Walis Panay. Ala! Iguales Panay. Iguales 11. Hill na mga birds. Both teams on the hill. Last ball, last ball. Maunahan kaya ang Team Talisay sa finish line sa Team Dumanog? Let us see if Pichoy Baino can pull the trigger for the win. Elmer again. Denver la. Grabe ang atake. Out ball. Side out. Buhay pa ang Team Talisay. Another chance of Team Talisay to win game 1. Here comes Siga to serve for the win. Agak Echoy, sagang. Burak na yun. Dapa. Sagang. Lakariya. May timidi struggling. Siga. Uringin. Siga again. Defending. Echoy. Yun, no? Denver. Lakariya. Nonel. Bang! Rang! Lawa na. Pinuyukay na sakto. Tol. Daog ang Team Talisay sa atong game 1. Atangin ninyo mga birds sa atong game 2.